वेलकम बैक जनाब। और अब क्विज मुकाबला सेगमेंट के जानिब बढ़ने वाले हैं। डॉक्टर साहब का ये फेवरेट सेगमेंट है, बहुत अच्छा सेगमेंट होता है। और आज जो कंटेस्टेंट है उनका तारुफ करवा देते हैं जनाब। कौन है जी हमारे साथ? आज है सैयद मोइज हैदर है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से, उनके साथ हैं जी लाइबा इस्लामिया कॉलेज, और आखिर में हसन पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है, कुछ आएंगे आसान सवाल और कुछ आएंगे मुश्किल सवाल। जवाब सोच समझ के आपने देना है। मोइज सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे, तो आसान सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके लिए, बताइएगा सऊदी अरब का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? आसान है ये तो। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत ओमान। गलत जवाब हुआ रियाद। कुरान की सबसे बड़ी सूरह का नाम? सूरह बकरा। करेक्ट जवाब। ये बताइएगा 5 फरवरी को हर साल कौन सा? ठीक है करेक्ट। ये बताइएगा कुरान में कितने अंबिया का जिक्र आया है अब तक? 27। 25 गलत जवाब। जी डॉक्टर साहब। बेटा अपने आप को जमा कर लो, ठीक है जी? और उसके बाद जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, सऊदी अरब के वली अहद का नाम क्या है? ये भी बहुत आसान है। बहुत ही आसान है। आजकल वो खबरों में भी बहुत हैं और जाहिर है कि बहुत जल्द वो खादिम हरमैन शरीफैन बनना नहीं आ रहा। शेख खलीफा बिन ज़ैद। सर खुदा का वास्ता है, अभी वो आए भी हो। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का नाम है मोहम्मद बिन सलमान, MBS। दुनिया उन्हें जानती है, बिल्कुल MBS दुनिया उनको जानती है, वो छोटे पीसा वाला। अच्छा ये सब तुम्हारी वजह से। अच्छा अगला सवाल हमारा तैयार। देखिए जी, अब सोच समझ के मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है? बड़ी होशमंदी के साथ अपने आप को फिर से यूं कंट्रोल कीजिए और फिर देखें कि क्या बनता है। ये फरमाइए, बरतानिया के वली अहद का नाम क्या है? प्रिंस चार्ल्स। प्रिंस चार्ल्स, वेरी गुड। ये बताइए प्रिंस चार्ल्स की अहलिया का नाम क्या है जो इस वक्त हयात है? कैमिला पार्कर। कैमिला पार्कर। अच्छा जी, मुझे कहा जाता है कि सवाल थोड़े से आसान करें। ये बताइए, आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं और मैं बेइंतहा इसको आसान करके करने लगा हूं। ये फरमाइए, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? जैस्मिन। जैस्मिन। जैस्मिन, वेरी गुड। भाई अच्छी बात है, आसान सवाल की है तो औरों को तो नहीं आया, इसको आ गया। चलिए लाइबा आपसे पहला सवाल, ठीक है? बताइएगा कि पाकिस्तान की बरामदात में से कौन सी बरामदात सरे फहरिस्त है? हाँ गलत जवाब हुआ। ये बताइएगा हजरत इमाम हसन का लक़ब मुज्तबा। कुरान करीम में कुल कितनी सूरत मौजूद है? कुल कितनी? 114। करेक्ट जवाब। जी डॉक्टर साहब। बेटा आज हजरत इमाम हसन मुज्तबा का यौम विलादत है। मुझे इमाम अली मकाम के किसी एक साहबजादे का नाम बता दीजिए। मकाम साहबजादे का एक नाम? किसी एक साहबजादे का नाम बता दीजिए। नहीं बेटा, बिल्कुल। और अगर इस पर जवाब देना हो ना तो हजरत इमाम हसन के जिस साहबजादे का सबसे पहले जिक्र करें वो करें हजरत शहजादा कासिम का, कि जिन्होंने अपनी जान निसार की अपने चचा के ऊपर मैदान करबला में। खातिन हज़रात, मैं अगला सवाल करूं, और आसानियां कब तक की जाएं जब अपने मजहब के अंदर आसानी नहीं ये पैदा करे बच्चे, तो मैं कितने जाऊँ? बेसिक्स तो पता होनी। अच्छा बेटा अगला सवाल, अब आप जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है जी? मुझे आप ये बताइए, वो कौन सा फल है कि जिसके बारे में हदीस में कहा गया कि उसके अंदर एक कतरा जन्नत के पानी का है? एक कतरा जन्नत के पानी का? अनार। 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 याद रहेगा ये बात कि नहीं? अच्छा बेटा अगला सवाल आपसे करूं, अपने पसंदीदा फल का नाम बता दें। सेब। शुक्र है, इसका जवाब सही है, ठीक है? अच्छा ये वही बता सकते हैं आंसर सही है कि नहीं। मैं क्या करूं, आसानी का मुझे कहा जा रहा है, आसानी की वो भी ना 4-5 मिनट सोच के दिखता है कि क्या मेरा फेवरेट फल है। बेटा लाइबा आखिरी सवाल, ठीक है जी? लाइबा का मतलब क्या है? लाइबा का मतलब जन्नत की हूरों की मलिका। जी जन्नत की हूरों की मलिका। जन्नत की हूरों की सरदार, उसका नाम लाइबा है। हसन से सवाल करते हैं। अच्छा जी हसन, आपके लिए पहला सवाल, ये बताइएगा दुनिया का कदीम तरीन शहर कौन सा है? करेक्ट जवाब। ये बताइएगा आयतल कुर्सी कुरान पाक की किस सूरत में मौजूद? हाँ ठीक है दुरुस्त। ये बताइएगा इलामा इकबाल की सबसे पहली नसरी किताब का क्या नाम है? गलत जवाब। जी डॉक्टर साहब। ये नसरी किताब का जिक्र हो रहा था, आपने नज़म का मजमूआ तो नहीं पूछा? बिल्कुल बिल्कुल। नसर के ऊपर जरा गौर कीजिए।
थोड़े से सवाल रिपीट हो रहे हैं, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मैं हर रोज यकीन कीजिए कि अपने हाफजे से सवाल करता हूँ। कई दफा बच्चे जो हमारे क्विज तैयार करते हैं वो शायद एक आध रेपिटेशन हो जाती है, तो बुरा ना माना नहीं, अगर कीजिए। इन्होंने पुराना शो भी देखा हो तो बल्कि आसानी की बात है बच्चों के लिए तो कि नबिया कितनी अच्छी और खुश उम्मीद है। नबिया को ये नहीं पता कि जरा मेरा शरीका है वो मैंने एक एक सवाल पे शो के बाद फोन करके कहते डॉक्टर साहब सवाल खत्म हो गए, नॉलेज खत्म हो गया, समझ आई मेरी गल। नबिया तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, जाके यहाँ से उठती हो, अपनी वालदा के पास जाती हो, बच्ची को गोद में उठाती हो, फिर अपने मियाँ के साथ, और फिर चल सो चल सानू पूछो। अच्छा जी बेटा तैयार है बिल्कुल अब? अच्छा ये बताइए कि मुगलों में, मुगल सल्तनत में या मुगल एम्पायर में सबसे बड़ा बादशाह किसे समझा जाता है जिसे आजम का दर्जा दिया जाए, जिसे मुगल आजम का दर्जा दिया जाए? ओए बेटा जी 3 बारी ना लिया कि मुगल आजम किसे कहा जाता है, खुदा हमने करा की, समझ आई मेरी गलती? वो अकबर को कहा जाता है। याद रहेगा ये बात आपको? ठीक है जी। अच्छा अगली बात ये बताइए, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का ताल्लुक किस मुल्क से था? बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। अगला सवाल करें आपसे हम जी। बेटा मुगलों से हट जाऊं? किधर आवा मैंने वो दस दे, समझ आई मेरी बात? अर्थ रूल की तरफ आ जाए। खुद यही है ना, ये इनको पता होगा। चलिए यही कर लेते हैं। हुजूर वाला ये बताइए, कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल किस मशहूर शहर का पुराना नाम है? इस्तांबुल। भैया जहां से तुम्हारे अर्तुगरुल शुरू हुए हैं, समझ आई मेरी गलती? जिथे हुरम सुल्तान का मकबरा है, समझ आई? आखिरी सवाल आपसे, बुरा न मनाए मेरी बात का। ये बताइए दुनिया का एक मशहूर अजायब घर है जिसका नाम है तोपकापी पैलेस म्यूजियम। तोपकापी पैलेस म्यूजियम ये दुनिया के किस शहर में है? मैं आपको बताऊं इस म्यूजियम जी, इस्तांबुल। वेरी गुड, इस्तांबुल में है। और मुझे पता है ये क्यों याद आ रहा है नबीहा, जब मैं पहली दफा यहाँ पे गया तो एक बात जल्दी से ख्वातीन हज़रात आपको ये बताऊं कि यहाँ पे एक ऐसी गैलरी है जिसके अंदर हजरत मूसा का असा पड़ा हुआ है। यहाँ ऐसी गैलरी है जहाँ पे हजरत दाऊद का प्याला पड़ा हुआ है, और बीबी फातिमा का भी मेरे ख्याल से सैयदा कायनात का कुर्ता पड़ा हुआ है। मगर एक आपको मैं बात बता दूं, दुनिया जहां के लोग यहाँ जाते हैं, हर मजहब का आदमी यहाँ जाता है, हजरत दाऊद का, हजरत मूसा का, यहूदी भी जाते हैं। एक अलमारी है वहां पे, उस अलमारी के अंदर सिर्फ एक छोटी सी चीज पड़ी हुई है। अलमारी से आप जब थोड़े से फासले पे होते हैं तो आपको हिचकियां और सिसकियां और आंसुओं की एक बरसात नजर आती है, और वो सब लोग वो होते हैं जिनका पासपोर्ट मेरी तरह सब्ज रंग का होता है। उस अलमारी में ख्वातीन हज़रात मेरे आका और मेरे सरकार का मुँह मुबारक पड़ा है, और यकीन कीजिए जाने वाले इस तरह शीशे पे हाथ रख के देखते हैं कि जैसे सरकार का चेहरा सामने है, और यकीनन ऐसी बात है। और आखिरी बात आपको बता दूं जो आपने मुझे याद करा है, गैलरी के साथ एक जगह है, वहां पे एक बड़े मोटे खद्दर का एक कुर्ता है। खुदा की कसम मैं खा के कहने के लिए तैयार हूं कि उस कुर्ते की तरफ बढ़ते जाइए, आपको लगता है कि आप किसी और आलम में चले जाते हैं। जब दिल ये चाहता है कि आप उसको चूम उठे और किसी तरह मेरा तो दिल चाहता है कि वहां जाके ना जान हार दें, बिल्कुल खत्म हो जाए। अल्लाह करे कि आप सबको ये तमाम तबरुकात भी देखने नसीब हों। कमाल जगह हैं दुनिया में और कमाल कमाल निशानियां इन सब बुजुर्ग हस्तियों की हैं। तो अब मेरे ख्याल में हमारा जो राउंड है वो उससे पहले कि हम खत्म करें, हम एक रेसिपी हुमा से ले लेते हैं जो एक डिश तैयार हो गई है। तो हुमा अभी तक आपने अच्छा जी दही बड़े बनाए आज मैंने, और जिस तरह बाजार में हमारे यहाँ फुल्कियाँ भी होती हैं, उसमें चने भी होते हैं, आलू भी होते हैं, बिल्कुल उसी तरह मैंने बनाया। लेकिन हुमा घर में जब बनाए जाते हैं तो वो अंदर से जो सॉफ्टनेस उसकी होती है वो सिर्फ बाहरी सतह पर होती है, अंदर से वो जो पत्थर से बन जाता है। अच्छा एक तो ये कि हम उसको फेंटते नहीं है, आपने उसको बिल्कुल क्रीम की तरह बना लेना है, फेंटना है, अच्छे से फेंटना है। दाल आपकी भीगी होनी चाहिए, और उसको बेहतर है कि चॉपर में चॉप ना करें, और अगर आप हाथ से उसको चॉप कर सकते हैं वैसे कीजिए, और थोड़ा सा सोडा भी डाल लें उसके अंदर नमक के साथ, और उसको फेंटे बहुत अच्छे से, फिर उसको आधा घंटा पड़ा रहने दें, फिर उसे फेंट के फिर उसके भल्ले बनाएं। तो क्यों नहीं जी, भल्ले बिल्कुल सही बनेंगे आपके। भाई बेइंतहा उम्दा तरकीब बताइए। असल में जो टिप है, अगर आप चाहते हैं कि आपके भल्ले के अंदर गुठली ना हो, वो गुठली होती है सख्सी, तो वाकई मीठा सोडा पानी में घोल के भल्ले के बैटर में डाल के 3 घंटे के लिए रख दीजिए। भल्ला जितनी देर तक उसका आटा और उसका बैटर भीगा रहेगा उतना नरम भल्ला पकेगा। और भल्ले के लिए बेहतरीन आटा कौन सा होता है? मूंग की दाल और माश की दाल दोनों का। अरे माश की दाल का हलवा कभी खा के, हलवा कह रहा हूँ, हलवा भी बहुत अच्छा था, लेकिन भल्ला तो कमाल ही है। अगला राउंड करें हम, से खाने की बातें बस पूछते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलें जी, आपके लिए बहुत आसान तरीन सवाल आने वाले हैं मेरी जानिब से, ठीक है? तो पहला सवाल ये बताइएगा, बागे जुना पाकिस्तान के किस शहर में है? जी हसन। लाहौर।
करेक्ट जवाब। ये बताइएगा कि इस्लाम के सबसे पहले मौज़िन। हज़रत बिलाल। करेक्ट Very जवाब। कुरान करीम में मक्की सूरतें कितनी हैं? 86 मक्की, 28 करेक्ट जी डॉक्टर साहब। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है और मेरे ख्याल में यकीनन अब बाकी लोग भी आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? नहीं, उन्होंने कम बैक किया थोड़ा सा। भाई बिल्कुल किया है, इन्होंने बहुत अच्छा कम बैक किया है, मगर उस कम बैक के पीछे एक राज है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्या? अब देखिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। समझ आई मेरी बात? भाई जो तो नंबर बड़े अच्छे आते थे, मतलब पर्चा लीक हो जाते, नहीं समझ हिसाब से तैयारी की है। लेडीज पुलिस से हाथ दोगे। अच्छा जी खातिन हज़रात, अब मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा। ये बताइए, रोजे फर्ज होने के बाद मेरे आका और सरकार के वफात तक कितने रमजान आए? 10 9। आप बहुत करीब हैं मगर 9 आए। ठीक है जी, ये याद रखिए। उसके बाद सर एक और सवाल आपसे मैं करने लगा हूं, उसके मतलब सोच समझ के उसका जवाब दीजिएगा। एक बहुत मुहतरम बीबी हैं जिनका नाम बीबी उम्मे फरवा है। बीबी उम्मे फरवा किन की अहलिया थी? आज के दिन पे गौर कीजिए, बीबी उम्मे फरवा किन की अहलिया थी? जी बेटा। हज़रत इमाम हुसैन। हजरत इमाम हुसैन की नहीं बेटा, हजरत इमाम हसन की। मैंने इतना बड़ा इशारा बड़ा भी हिंट दिया आपको। इतना बड़ा हिंट भी दिया, बिल्कुल। अगला सवाल जरा होशमंदी से मेरा जवाब दीजिएगा, बिल्कुल होशमंदी से, ख्याल से, बिल्कुल। ये याद है सबको, ठीक है कि नहीं जी? ये बताइए, पाकिस्तान के मुतल्लिक आपसे मैं सवाल करने लगा हूँ। हॉक्स बे पाकिस्तान के किस शहर के किनारे पे है? कराची। वेरी गुड। हॉक्स बे, बे का मतलब है कि समुंदर है, तो जाहिर है कराची या गवादर दो ही तो हो सकते हैं। अब अगला सवाल आपसे करते हैं, उसको भी जरा होशमंदी के साथ सोच समझ के जवाब दीजिए। ये बताइए, पाकिस्तान के किस शहर में किस्सा खानी बाजार मौजूद है? जहाँ किस जी पेशावर। वेरी गुड भाई, ये बच्चा बहुत अच्छा जा रहा correct, है। अब मेरे ख्याल में एक दो सवाल और हैं, उसके बाद हमारा नतीजा आ जाएगा बिल्कुल। और मैं इसी को देखते हुए आगे हम पढ़ते हैं और उसका ख्याल करते हैं। ये फरमाइए कि पाकिस्तान के शहरों का अगर हम जिक्र करें तो पहलवानों का शहर कौन सा? गुजरांवाला। पहले इससे जवाब बजर उन्होंने बजाया, जवाब इन्होंने दिया। इन्होंने दिया तो दोनों का हो गया। हाँ। एक और सवाल आपसे पूछते हैं ताकि हम टाई ब्रेक कर सकें। ये बताइए कि पाकिस्तान के किस शहर को शाहीनों का शहर कहा जाता है? पहले सरगोदा। सरगोदा। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल में हम इसमें कोई बताने की हमें जरूरत नहीं है। आज हमारे पास नबिया, आपको पता है कि अच्छी तरह के ईवा बनस्पति वालों का एक बहुत ही उम्दा हैम्पर पड़ा है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट हैम्पर भी आया है जो हमारे आज के विनर के साथ जाने वाला है। अच्छा जी, मगर मैं ईवा के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि कुकिंग ऑयल्स में ये 100% नेचुरल है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। तेल के यहाँ पे बहुत सारी बोतलें हमारे उस बच्चे के साथ जाएंगी जिसने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। और ईवा के हैम्पर के अंदर सिर्फ तेल ही नहीं है बल्कि और घी भी मौजूद है जो कि बहुत उम्दा है। और इस पे जो VTF लिखा है, VTF बनास्पति, न सॉरी VTS बनास्पति, उसका मैं मुखफ़्फ़ अगली दफा पूछूंगा कल। आप भी जो जवाब देना चाहें अपने आप को तैयार रखें कि VTF का मतलब क्या है। नताइज अनाउंस करें आप? हाँ जी, मेरे ख्याल से क्लियर है। हसन जो है वो आज के विनर होते हैं। बिल्कुल, तो हसन हसन आप तशरीफ तशरीफ लाइए। लेकर आइएगा। मायरा आप प्रेजेंट कीजिएगा गिफ्ट ईवा की तरफ से रूह और अफ़ज़ा। हमदर्द की अच्छा, रूह मैंने अफ़ज़ा की जानिब से रूह अफ़ज़ा का ऐड भी किया। आज आपके साथ जाएंगे। मुबारक हो जी आपको बहुत बहुत। ये जरा वज़नी अच्छा है, कोई तो ये बात हम नहीं, पहुंचा वज़नी देंगे है तो आपके हम उठा साथ। लेते हैं। ऐसी क्या बात है, बैलेंस से उठाया जाए। ये लीजिए, ईवा बनास्पति वालों की तरफ से उनका हैम्पर भी आपको आज मिल रहा है। बिल्कुल जाइए, जाके पकौड़े तलें और रूह अफ़ज़ा दूध में मिला के पीजिए। बिल्कुल। पुलाव की रेसिपी आप लोगों ने जानी है। हुमा आज मुझे बार बार कह रही है कि अगर मैंने पुलाव टेस्ट नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो अगर आपने रेसिपी नोट नहीं की तो भी बहुत बड़ी गलती होगी। तो ब्रेक से वापस आते हैं और रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। मायरा भी हमारे साथ है। स्टे विद अस। तू है महबूब हक सानिए मुर्तज़ा, तू है महबूब हक सानिए मुर्तज़ा, ए हसन मुजतबा, ए हसन मुजतबा, तुझ पे साया फिगन फातिमा की रिदा, तुझ पे साया फिगन फातिमा की रिदा, ए
حسن مجتبی اے حسن مجتبی اے حسن مجتبی اے حسن مجتبی تیرے بابا علی مولا شیر خدا تیرے بابا علی مولا شیر خدا تیری ماں فاطمہ راحت مصطفیٰ تیری ماں فاطمہ راحت مصطفیٰ تیرے نائب بنے شاہ کرب و بلا تیرے نائب بنے شاہ کرب و بلا اے حسن مجتبی اے حسن مجتبی در سے خالی کوئی آیا منگتا نہیں در سے خالی کوئی آیا منگتا نہیں تجھ سے بڑھ کر سخی کوئی دیکھا نہیں تجھ سے بڑھ کر سخی کوئی دیکھا نہیں تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں شاہ و گدا تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں شاہ و گدا اے حسن مجتبی اے حسن مجتبی تیری اولاد سے آئے داتا ولی تیری اولاد سے آئے داتا ولی تیرا ہی عکس ہے شاہ غوث جلی تیرا ہی عکس ہے شاہ غوث جلی تم کو مہر علی جیسا بیٹا ملا اے حسن مجتبی اے حسن مجتبی تو فراست کی دنیا کا سلطان ہے فراست کی دنیا کا سلطان ہے تیرے قدموں پہ سید بھی قربان ہے تیرے قدموں پہ یہ سید بھی قربان ہے تیرا احسان ہے نائب مصطفیٰ اے حسن مجتبی اے حسن مجتبی تجھ پہ سایہ فگن فاطمہ کی رضا تجھ پہ سایہ فگن فاطمہ کی رضا اے حسن مجتبی اے حسن مجتبی قاضی صاحب اللہ آپ کو جزا دے وہ جزا دیں جن کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں آج آپ نے یہ منقبت پڑھی ہے اور اگر انہوں نے جزا دے دی نا پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں میں اس وقت صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا دل کرتا تھا کہ کیسے تعارف کرواؤں کہ آج کس شہزادے کا یوم ولادت ہے میں نے سوچا انسان کا ذکر ان کا تعارف عاجز ہے آئیے صرف خدا کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کیا کہاں کہاں ذکر کرتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر سورہ رحمان کے اندر دو دریاؤں کا ملنا اور اس میں سے لولو و مرجان کا نکلنا آیات مباہلہ
آیات تطہیر کیا کس کہنے؟ کس چیز کا؟ میں یہ وہ ذکر کر رہا ہوں جو اللہ نے کیا، مگر میرے پاس آج دو ذاکر بیٹھے ہیں، دونوں عاشق زار ہیں، دونوں در زہرا کے فقیر ہیں، اور اس سے زیادہ شاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ جناب مفتی طاہر تبسم صاحب وقفہ ڈال کے ملتے ہیں، ان کو کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ ڈاکٹر عمر عادل کو تم سے محبت ہے، اب جب یہ پتہ چل گیا تو تڑپاتے ہیں، واقعی تڑپاتے ہیں۔ اور علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، سر سب سے پہلے میں آپ سے اگر درخواست کروں، حضور والا آپ کے اندر ٹھاٹھے مار رہا ہے یہ ذکر، میں پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس پاک اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طہار پر جو اس کائنات کی وجوہ بنے ہیں۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب ادارے کو، آپ کو، علامہ صاحب کو اور پورے عالمین کے مومنین و مومنات کو سرکار امام حسن مجتبیٰ سبز قبا والی کون و مکان کے پاک نواسے کی پاکیزہ آمد پر دل کی اتھا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک سر، خیر مبارک۔ اور اب آتے ہیں عنوان کی طرف جو آپ نے سوال کیا۔ مجھے بھی بڑی آج خوشی ہو رہی ہے کہ میرے بہت ہی پیارے بھائی فاضل دوست جناب علامہ تبسم قادری صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جو عاشق اہل بیت ہیں، ہم سب ان کے ماننے والے ہیں، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں جیسے کہ آپ نے سورہ کوثر کی طرف اشارہ فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے حبیب میرے راستے میں قربانی دیتا جا، نماز قائم کرتا جا، جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں نا، تیرا اللہ وعدہ کرتا ہے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ تو یوں سمجھ لیجئے جب جناب حسن مجتبیٰ 15 رمضان کی منتہائی سحر کو آغوش سیدہ میں آمد ہوئی تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاک نواسے کو یوں ہاتھوں پہ بلند کر کے اس کائنات میں جو پہلا جملہ کہا وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے عشق کی نظر۔ علامہ صاحب میرے رسول نے فرمایا کہ کاش وہ ابو جہل آج ہوتا جس نے کہا تھا نعوذ باللہ کہ رسول لاوارث رہ گیا تو اسے میں بتاتا کہ میرا وارث دنیا میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن وہ بادشاہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے وارث ہیں۔ جناب حسن مجتبیٰ، میں وہاں بھی عرض کر رہا تھا، اس ہستی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب لفظ غریب ہو جاتے ہیں۔ مجھے جناب تبسم قادری صاحب کسی نے پوچھا کہ حسن یوسف اور حسن حسن اس میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جناب میری مجال نہیں ہے، میں اتنا بڑا خطیب نہیں ہوں کہ میں اتنی بڑی ذوات مقدسہ پر کوئی بات کر سکوں، البتہ جو بھیک ملی ہے نا کشکول میں وہ میں عطا کر دیتا ہوں۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، ہمارے لاکھوں سلام ان کے جوتے پر، ہم ہمیں حق نہیں ہے کسی کا تقابل کرنے کا، لیکن ایک علمی جہد سے بات کر رہا ہوں، فکری جہد سے اور عشق میں مبتلا ہو کے بات کر رہا ہوں کہ حسن یوسف یہ ہے، یوسف اسے کہتے ہیں کہ جس کی عاشق زلیخا ہو، اور حسن علیہ السلام ایسا حسین ہے۔ دیکھیں جناب یوسف بڑے خوبصورت ہیں لیکن شبیہ مصطفیٰ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حسن یوسف کمال ہے مگر شبیہ مصطفیٰ نہیں۔ حسن وہ بادشاہ ہیں جو سر سے لے کے سراپے تک جب ان کو دیکھا کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، ان کی ذات پہ ہمارے لاکھوں سلام، نبی کے مقدم صحابہ پر، چونکہ نبی کے عاشق تھے، نبی کے غلام تھے، نبی پہ مر جانے والے تھے، نبی پہ مٹ جانے والے تھے، نبی کے عاشق تھے، نبی کی محبت میں فنا فی رسول اللہ تھے۔ تو جب ظاہری طور پر میرے نبی گئے، ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے کہ نبی چلے گئے، نبی چلے گئے تو کائنات کیوں باقی ہے؟ یہ کائنات کا باقی ہونا میرے نبی کے نات، وہ سرکار حسن کا چہرہ دیکھتے تھے۔ میں علامہ آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، یہ بالکل سچ ہے کہ میرے سرکار کو تخلیق کرنے کے بعد خیاط ازل نے وہ سانچہ، وہ قلم توڑ ڈالا تھا، مگر جب یہ احساس ہوا کہ میرے محبوب کی دل بستگی کا کام ہے تو وہ نواسا دیا جس کی شباہت اس قدر تھی کہ اس کو دیکھ کر انہوں نے خود کہا یہ تو میرا بیٹا ہے، علی حسین تیرا بیٹا ہے، حسن میرا بیٹا ہے۔ حضرت امام حسن کی صورت کے اندر مولا نے اپنے محبوب کا دل رکھنے، ڈھارس دینے، ان کی شباہت ان کو دے کر اپنا جو فیصلہ تھا کہ ایسا کوئی نہیں ہوگا، ان کی شباہت ان کو دی۔ اس میں کیا شک والی بات ہے؟ خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ ذکر بہت بڑا ہے اور میں ذکر یہ مسکرا کے آج کر رہا ہوں اس لیے کہ اہل بیت کی خوشیاں بہت کم ہیں اور غم بہت زیادہ ہیں، تو جب ان کی خوشیاں حاصل ہوں تو ان کو ایسے منائیں کہ جیسے خوشیاں منانے کا واقعی ایک حق ہے۔ ایک بات آپ کو سے بتا دوں، ذرا ذکر آپ لوگ کم کرتے ہیں، حضرت امام حسن اور امام علی مقام حضرت امام حسین کی پیدائش کے اندر 1 سال کا وقفہ ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ حضرت امام حسن وہ ہیں کہ 1 سال تک تمام شفقتوں، محبتوں، عقیدتوں کا مرکز سرکار دو عالم
مولا کائنات اور سیدہ کائنات کی صرف ان کو حاصل ہیں. سر ایسا درجہ کس کو حاصل ہوگا؟ خواتین حضرات یہ ذکر جاری رہے گا, آپ کی مرضی ہے اس ذکر میں شامل ہوں یا نہ ہوں. خیال کیجئے گا, ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. مفتی صاحب میں ایک بات بڑی زور دے کے امام حسن کے معرفت میں کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں. میں صحیح کہتا ہوں یا غلط سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں. ڈاکٹر صاحب آج کا دن بہت بڑا دن ہے اور بہت مبارک دن ہے. آج اس شہزادے کی تشریف آوری ہے جس کو گھٹی بھی آمنہ کے لال نے خود دی ہے, جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مبارک زبان چسوایا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبیٰ کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیتے اور اپنی مبارک زبان ان کے منہ کے اندر رکھ دیتے, اور وہ شہزادے چوستے رہتے تو میرے مصطفیٰ کی زبان مبارک جب باہر نکلتی ایک گلاب کی صورت ہوتی تھی, اور پھر شہزادے اپنے ننھے ہاتھوں سے پکڑنے کی کوشش کرتے تھے, اور میرے سرکار اندر کرتے تھے پھر باہر کرتے تھے. یہ محبت, یہ شفقت, یہ وفور شفقت, اور پھر میرے آقا علیہ السلام انہیں چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے. اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے, یعنی اپنے بچوں کو محبت میں چومتا تو ہر ایک ہے, لیکن میں نے کوئی کبھی سونگتے ہوئے نہیں دیکھا. جنت کی خوشبو آئے, جنت کی خوشبو, یہی بات میرے آقا فرماتے تھے, یہ میرا جنتی پھول ہے, مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے ان کے لیے سجدہ, امام عالی مقام کے لیے سجدہ کر دیا, اور ان دونوں شہزادوں کے لیے خطبہ چھوڑ دیا, اور میرے مصطفیٰ کی گود میں کھیلتے تھے, میرے آقا کے کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے, اور جب کندھوں پہ سوار دیکھتے تھے صحابہ تو مچلنے لگتے تھے, صحابہ رش کرتے تھے, اور اس وقت عقیدت میں کہتے تھے کہ نعم المرکب یا غلام. اب ذرا توجہ کی بات ہے, جب شہزادے امام حسن مجتبیٰ میرے مصطفیٰ کے دوش مبارک پہ سوار ہوتے تھے, سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام, راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اور انہوں نے تو حد کر دی ہے ڈاکٹر صاحب, علامہ صاحب فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے جس انداز میں نیاز پیش کیا ہے نا, عقیدت اور محبت کا خراج پیش کیا ہے, وہ کہتے ہیں ان کی عظمت کیا پوچھتے ہو, خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر, خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اور پھر کہا وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. تو صحابہ کرام جب دیکھتے ہم کیوں نہ ان سے پیار کریں, اور کیوں نہ ٹوٹ کے ان سے پیار کریں, کیوں نہ ان کی غلامی کا دم بھریں. یہ کائنات بنی ہی ان 5 ہستیوں کے لیے ہے, یہ مقصود کائنات ہے, بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. محمد گل استو علی برگ گل بود فاطمہ اندرا بو گل چوئی ترش برآمد حسین و حسن معطر ازاں شد زمین و زمان. کسی نے دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے قلم توڑ دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلشن توحید کے مہکتے ہوئے پھول ہیں, اس پھول کی پتی مولا علی ہیں, اور اس پتی میں خوشبو سیدہ کائنات ہیں. اور جب وہ خوشبو باہر آتی ہے اور اپنے روشن پاکیزہ نورانی لازوال بے مثال کردار سے کائنات عالم کو معطر اور معمبر کر دیتی ہے, تو اس خوشبو کا نام حسین و حسن بنتا ہے. اور فاضل بریلوی پھر تڑپے تو کہا کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول ہیں, ہاں سر تاب قدم ہے. اب وہ آخری جملہ سن لیجئے. نہیں میں نہیں سنا سر, میں یہاں روکوں گا آپ کو سر. اس کی وجہ یہ ہے
आज मुफ्ती साहब के तेवर ही कुछ और है, और क्यों ना हो सर, ये वारुस्तगी, ये वफूर आज के दिन तकाजा करता है। मेरे साथ अक्सर महफिलें होती हैं, मैं पहचान लेता हूं कि किस दिन क्या रंग है। आज रंग और है। ख्वातीन हुज़रात, इसी रंग को देखते जाइए और अल्लाह करे इसी रंग में रंगे जाएं, और ऐसा रंगे जाएं कि छुटाना भी चाहें तो ये रंग ना छूटे आपसे। हमारे साथ रहिए।